अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टाइटल है रेबेलियन। इसका मतलब होता है बगावत। रेबल कहते हैं दोस्तों बागी को। रेबेलियन से मुराद अथॉरिटी, कंट्रोल या कायम करदा कवानीन या कवायद के खिलाफ मज़ाहमत या लड़ने का अमल, यानी ये अक्सर तब्दीली लाने के लिए या आज़ादी हासिल करने के लिए इख्तियार किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Rebellion is an act of resisting authority, control और tradition. Rebellion यानी बगावत। is मतलब है, an act मतलब एक अमल, act कहते हैं दोस्तों अमल को, of मतलब का, resisting का मतलब होता है मुखालफत या मज़ाहमत, resisting यानी मज़ाहमत का, authority यानी authority यानी हुक्काम इसका मतलब होता है, control यानी इख्तियार, और या ट्रेडिशन कहते हैं दोस्तों रिवायत को, ऑफ और ट्रेडिशन या रिवायत के खिलाफ। रेबेलियन इज एन एक्ट ऑफ रेजिस्टिंग अथॉरिटी, कंट्रोल और ट्रेडिशन। बगावत इख्तियार, कंट्रोल या रिवायत के खिलाफ मज़ाहमत का एक अमल है। इट ऑफन अराइजेज व्हेन पीपल फील ऑप्रेस्ड और बिलीव दैट देयर राइट्स आर बीइंग डिनाइड। इट मतलब ये, ऑफन मतलब अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, अराइजेज मतलब उठता है या पैदा होती है, अराइज का मतलब होता है उठना, अराइजेज यानी उठती है या पैदा होती है, व्हेन जब, पीपल मतलब लोग, फील मतलब महसूस करते हैं, फील का मतलब होता है महसूस करना, ऑप्रेस्ड इसका मतलब होता है दोस्तों दबाव या जुल्म, और या बिलीव यानी यकीन करते हैं, दैट के देयर राइट्स यानी देयर मतलब उनके, राइट्स कहते हैं हकूक, देयर राइट्स यानी उनके हकूक, आर बीइंग डिनाइड इसका मतलब होता है कि उनसे इनकार किया जा रहा है, आर बीइंग मतलब किए जा रहे हैं, डिनाइड मतलब इनकार। It often arises when people feel oppressed or believe that their rights are being denied. ये अक्सर उस वक्त पैदा होती है जब लोग दबाव महसूस करते हैं या ये यकीन रखते हैं कि उनके हकूक को इनकार किया जा रहा है। Throughout history, rebellions have been a way for individuals or groups to demand change and fight against injustice. Throughout history, throughout का मतलब होता है दोस्तों पूरी या के दौरान, हिस्ट्री यानी तारीख के दौरान, थ्रूआउट हिस्ट्री यानी पूरी तारीख में या तारीख के दौरान, rebellions यानी बगावतें, have been यानी रही हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, have been मतलब रही हैं, a way मतलब एक तरीका, फॉर इंडिविजुअल्स यानी अफराद के लिए, वे कहते हैं तरीके को, इंडिविजुअल्स कहते हैं अफराद को, फॉर इंडिविजुअल्स यानी अफराद के लिए, और या ग्रुप्स यानी गिरोह के लिए, ग्रुपों के लिए, टू डिमांड, डिमांड का मतलब होता है दोस्तों मुतालबा करना, चेंज कहते हैं तब्दीली को, टू डिमांड यानी मुतालबा करना, चेंज यानी तब्दीली का, एंड और फाइट मतलब लड़ना, अगेंस्ट यानी के खिलाफ, फाइट अगेंस्ट यानी के खिलाफ लड़ना, इनजस्टिस यानी नाइंसाफी के खिलाफ, इनजस्टिस कहते हैं दोस्तों नाइंसाफी को। थ्रू आउट हिस्ट्री, rebellions have been a way for individuals or groups to demand change and fight against injustice. पूरी तारीख में बगावतें अफराद या गिरोह के लिए तब्दीली का मुतालबा करने और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने का एक तरीका रही हैं। समटाइम्स rebellion, समटाइम्स मतलब बाज़ औक़ात या कभी कभार, rebellion यानी बगावत takes the form of protests, civil disobedience or even revolutions. Takes मतलब लेती हैं या इख्तियार करती हैं, फॉर्म मतलब शक्ल, ऑफ मतलब की, प्रोटेस्ट का मतलब होता है दोस्तों एहतजाज करना या एहतजाज, और प्रोटेस्ट यानी एहतजाजों की, सिविल ओबीडियंस यानी शहरी नाफरमानी की, डिसओबीडियंस कहते हैं दोस्तों नाफरमानी को, सिविल मतलब शहरी, और या इवन हत्ता के या यहाँ तक के, रेवोल्यूशंस यानी इनकलाब की, रेवोल्यूशंस कहते हैं दोस्तों इनकलाबात को। Sometimes rebellion takes the form of protests, civil obedience or even revolutions. बाज़ औक़ात बगावत, एहतजाज, सिविल नाफरमानी,
یا یہاں تک کہ انقلابات کی شکل اختیار کر لیتی ہے. While it can bring freedom and reform, it may also lead to chaos and destruction if not handled wisely. While اگرچہ یا جبکہ it can bring مطلب یہ لا سکتی ہے. bring کا مطلب ہوتا ہے دوستو لانا. freedom مطلب آزادی. and اور reform یعنی اصلاح. reform کا مطلب ہوتا ہے اصلاح. it may also lead to اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو یہ بھی سبب بن سکتی ہے. it may also مطلب یہ بھی ہو سکتی ہے. lead to کا مطلب ہوتا ہے وجہ بننا، سبب بننا. chaos اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو افراتفری یا انتشار کا. chaos کہتے ہیں افراتفری یا انتشار کو. and اور destruction یعنی تباہی کا. destruction کہتے ہیں تباہی کو. if مطلب اگر. not handled wisely not مطلب نہیں. handled مطلب ہینڈل کرنا، سنبھالنا. not handled مطلب نہ سنبھالا جائے. wisely یعنی عقل مندی کے ساتھ یا سمجھداری سے. while it can bring freedom and reform اگرچہ یہ آزادی اور اصلاح لا سکتی ہے. it may also lead to chaos and destruction if not handled wisely لیکن اگر اسے عقل مندی یعنی سمجھداری سے نہ سنبھالا جائے تو یہ افراتفری اور تباہی کا باعث بھی بن سکتی ہے. However, rebellion is not always about fighting. It can also mean challenging outdated ideas or standing up. However, تاہم rebellion یعنی بغاوت is not always about fighting. is not always مطلب ہمیشہ نہیں ہوتی یا ہمیشہ نہیں ہے. about کے بارے میں. fighting مطلب لڑنا. about fighting یعنی لڑائی کے بارے میں. it can also mean اس کا مطلب ہے دوستو کہ یہ بھی مطلب ہو سکتی ہے یعنی اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. it can مطلب بھی ہو سکتی ہے. also مطلب بھی. mean مطلب challenging یعنی چیلنج کرنا. outdated کہتے ہیں دوستو پرانا یا گزرا ہوا آپ کہہ سکتے ہیں. outdated یعنی پرانا یا گزرا ہوا جس کی ڈیٹ بہت پہلے گزر چکی ہو. ideas کہتے ہیں خیالات کو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پرانے خیالات. چیلنجنگ یعنی چیلنج کرنا. outdated ideas یعنی پرانے خیالات کو. اور یا standing up کھڑے ہونا یا کھڑے رہنا. for one's belief for مطلب کے لیے. one's مطلب اپنے یا خود کے. one's belief یعنی اپنے عقائد کے لیے. beliefs کہتے ہیں دوستو عقائد کو. however rebellion is not always about fighting. تاہم بغاوت ہمیشہ لڑائی کے بارے میں نہیں ہوتی. it can also mean challenging outdated ideas or standing up for one's belief. یہ پرانے خیالات کو چیلنج کرنے یا اپنے عقائد کے لیے کھڑے ہونے کا مطلب بھی ہو سکتی ہے. A well-directed rebellion can transform societies and bring about positive change. well directed یعنی ایک اچھی طرح سے ہدایت شدہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک اچھی طرح سے چلنے والی یا اچھی طرح سے سوچی سمجھی گئی. ریبیلین کہتے ہیں بغاوت کو. can transform تبدیل کر سکتی ہے. can transform یعنی تبدیل کر سکتی ہے. transform کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا. societies یعنی معاشروں کو. and اور bring about لا سکتی ہے. positive change یعنی مثبت تبدیلی. positive مطلب مثبت. change کہتے ہیں تبدیلی کو. A well-directed rebellion can transform societies and bring about positive change. اچھی طرح سے چلنے والی بغاوت معاشروں کو تبدیل کر سکتی ہے اور مثبت تبدیلی لا سکتی ہے. سو فرینڈز یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. سو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.